हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिले गला क्लास रे आमे गीति काव्यर लक्षण तार उत्पत्ति और क्रम विकास विषय आलोचना करथिले। तो आज आमे देखिबा जे से गीति काव्यर जो कवि मन अछंती से मानकर परिचय कोन और से माने लिखिथिबा जो गीति काव्य गुडी को अछि तार परिचय कोन अछि। तो पिले तो प्रथमे गीति काव्य रो जो कवि माने दैछंती से भितरु कालिदास को प्रथमे देछि। तो कालिदास जो कवि अछंती से कोन गीति काव्य लिखिछंती से गीति काव्य रो परिचय कोन से गीति काव्य रो विषय वस्तु कोन से गुडी को पिले आलोचना करियो। महाकवि कालिदास यांको विषय पिले तमे समस्ते भलो भाबरे जानिछ। मेघदूतम आ अभिज्ञान शकुन्तलम इत्यादि क्लास करिछि से भितरे कालिदासଙ୍କ परिचय विषय मु बहुत भलो भाबरे तुमको कहिथिली। तो से विषय किछि कहबार आवश्यकता नै, तथापि तुम जानि थाओ तांको परिचय जे तांदरे अनेक किंवदंती सुना जे से भितर गोटे किंवदंती प्रसिद्ध अछि जे थरे से बहुत परम मूर्ख थिले आ मां कालीଙ୍କ आशीर्वाद रो से पंडित्य प्राप्ति करचंती। आ से पांडित्य बलरे से विभिन्न प्रकार संस्कृत रो साहित्य गुडी रचना कले। एटा तांको किंवदंती प्रचलित अछि तमे जानिछ। तो सेमि तांको जो पत्नी थिले तांको नाम विद्युत्तमा थिला, तांको ससुरଙ୍କ नाम शरदानंद थिला आ तांकर मित्र थिले लंकार जो राजा कुमार दास तांकर से मित्र आउ समय तांकर प्रथम शताब्दी जोटा 100 बीसी कहा जाय। आउ तांको जन्म स्थान उज्जैनी जेतु से जाति रे ब्राह्मण थिले आउ आश्रयदाता होजंती चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आउ रचना तांकर सातोडी रचना फेमस अछि पिले से भितर ऋतु संहार गीति काव्य जोटा ए गीति काव्य विषय हम आलोचना करबा। तापर कुमार संभवम एटा होची महाकाव्य, मालविकाग्नि मित्रम गोटे नाटक, विक्रमार्वश्यम गोटे नाटक बा तुर्टक गोष्ठीर, आ मेघदूतम खंड काव्य बा गीति काव्य ए दीटा गीति काव्य तांकर। तापर रघुवंशम गोटे महाकाव्य अछि, अभिज्ञान शकुन्तलम गोटे नाटक अछि ला। आ अभिज्ञान शकुन्तलम तम सिलेबस रे मध्ये अछि। तापर ये से उपासक कार आराधना से करूथिले से शिवं को। तो ए भितरु ए तांकोडा 7 गोटी कृति भितरु दीटा कृति हमको पढिबार अछि ए गीति काव्य भितरे कोन ना ऋतु संहार आउ मेघदूतम। ए जो ऋतु संहार अछि बिले ए ऋतु संहार कालिदासंकर प्रथम कृति, फर्स्ट कृति। प्रथमे ऋतु संहार तापर मेघदूतम से लिखिछन्ते। तो तांकर प्रिय छंद बोले जानि थाओ उपजाति अनुष्टुप जानि आ तांकर प्रिय अलंकार उपमा आ तांको पदि मिलिछि बोले दीपशिखा, कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास आ उपमा सम्राट। आ तांकर रीति वैदर्भी वृत्ति होची कौशिकी, गुण होची प्रसाद गुणर आ जो अन्य कृति गुडी को ए जो 7 गोटी कृति फेमस मुख्य कृति ता छाडी केतेडे कृति होची तांकर कालीस्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विद भरण, राक्षस काव्य आ श्रुतबोध। गोटे तांको पई गोटे प्रसिद्धि अछि बिले वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते। तो वैदर्भी रीति को हम जते बेले आलोचना करबा ताले से वैदर्भी रीति प्रसंग रे कालिदास ही श्रेष्ठ अटंती। आ कालकर्म अनुसार तांकर जदि रचना देखिबा तो प्रथम रचना को जे ऋतु संहार को। तो प्रथमे से ऋतु संहार रखिछन्ती, तापरे तांकर लास्ट सबुठार रचना होची अभिज्ञान शकुन्तलम जोटा कि विश्व प्रसिद्ध नाटक। तो आमे देखिबा बेले खंड काव्य हिसाब जो मेघदूतम रहला। तो से मेघदूतम विषय तुम भल भाव जानी जेहेतु सेटा गोटे तुम यूनिट लाइज तार विषय वस्तु तुम जानी भल भाव। यार उपजीव्य कौन ना यार उपजीव्य होची ब्रह्मवैवर्त पुराण आ गोटे होची बोले वाल्मीकि रामायण कहा जाए। तो तार स्टोरी केमिति सेमिति जो अलकापुरी राजा कुबेर आ कुबेर गोटे यक्ष को आ कुबेर होचंती यक्ष मानकर राजा। से गोटे यक्ष को तांकर उद्यान जो थिला ताको जोगिबा पई से नियुक्त करथिले। आउ से तार कार्य अवहेलित अवश्यतः से कौन करछि ना अन्य मनुष्य कही तार स्त्री पाख पलैछि नूतन विवाहिता जेहेतु से आ से प्रसंग रे कौन होइछि ना इंद्रंकर हाथी दिग्गज ऐरावत माने आसिकी कुबेरंकर जो पद्मवन था ताको विनष्ट कर दैछन्ती सुवर्णर पद्मवन। तो कुबेर रागी की ताको अभिशाप दे दैछन्ती जे गोटे वर्ष पर्यंत तो प्रियाटर दूर रहबो। से आसिकी रामगिरी पर्वत रे वास करे। आ से समय से उन्मादन अवस्था कारणरू ता प्रिया पाखकु मेघ को दूत भाव रे पठाइछि। एटा मेघदूतम स्टोरी तमे भलो भाव जानिछ। तो तार लेखक होचन्ती कालिदास। लेखक होचन्ती कालिदास। मेघदूत यस्मिन् तत् मेघदूतम जो मेघ को दूत बोली करा जाइछि, दूत रूप में पठाई से तार काव्यर नाम मेघदूत। मेघदूत गोटे खंड काव्य और गीति काव्य, खंड काव्य बा गीति काव्य दीटा सेम ही है। तो विधा गीति काव्य खंड काव्य विभाजन दुई भाग रही गोटे पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है।
ଆଉ ଟୋଟାଲ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 115 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ରସ ହେଉଛି ଏହାର ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର, ଛନ୍ଦ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତ, ରୀତି ଗୌଡୀ, ଉପଜୀବ୍ୟ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯୋଗିନୀ ନାମକ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସେମିତି ନାୟକ ହେଉଛି ଏହାର ହିରୋ ଏଇ ମେଘଦୂତମର ଯକ୍ଷ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହେମମାଳୀ, ଯିଏ ଧୀର ଲଳିତ ନାୟକ, ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛି ଯକ୍ଷିଣୀ ବିଶାଲାକ୍ଷୀ। এই ହେମାମାଳୀର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ ମେଘଦୂତମରେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ, ଆଉ ଅଭିଶପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଟୀକା, ଏହାର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଟୀକା ଅଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟୀକା, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିନାଥ। ମେଘଦୂତମକୁ ପିଲେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଆର୍ଥର ରାଇଡର ଆଉ H.G. ରୁକ୍, ଆଉ ଜର୍ମାନରେ ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର। ଏଇଠି ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 115ଟି ଅଛି। ପୂର୍ବ ମେଘରେ 63 ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତର ମେଘରେ 52 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଆସିଯାଏ। ଗୁଣ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ମେଘଦୂତମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ତା ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କୃତି ଋତୁ ସଂହାରମ୍। କ'ଣ? ଋତୁ ସଂହାର। ଏଥିରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ପଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂହାର। ଋତୁ ମାନେ ପିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରୁ ଋତୁ 6ଟି ଋତୁ, ଆଉ ସଂହାର ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସମସ୍ତ ଋତୁର କଲେକ୍ସନ୍, ବା ଋତୁ ସଂହାର ମାନେ ହେଉଛି 6 ଗୋଟି ଋତୁର ସଂହାର ବା କଲେକ୍ସନ୍। ତ ଏଠିରେ 6 ଗୋଟି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଯେତେ ଋତୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବସନ୍ତ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଋତୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଋତୁ ସଂହାର ଗୀତିକାବ୍ୟରେ। ତ ଏହାର କବି ଋତୁ ସଂହାରର ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ କୃତି, ଫାଷ୍ଟ କୃତି। ତମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କାଳିଦାସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବା ତାହେଲେ ଋତୁ ସଂହାର ଗୀତିକାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଦା ହେଉଛି ଗୀତିକାବ୍ୟ ଏଇଟା। ଏଥିରେ ବିଭାଜନ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 6 ଗୋଟି। ତ 6ଟା ଋତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଋତୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଆଉ 6ଟା ଋତୁରେ 6 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଛି ବା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ 124ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ? 124 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏଠାରେ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ସେ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ବା 28ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ 28ଟା ଶ୍ଲୋକ, ଶରତ ଋତୁ 26ଟି ଶ୍ଲୋକରେ, ହେମନ୍ତ ଋତୁ 18ଟି ଶ୍ଲୋକ, ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ 16ଟି ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପାଇଁ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 124ଟି ଶ୍ଲୋକ 6 ଗୋଟି ଋତୁ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟେ ଆସେ ପିଲେ, ତାକୁ ତୁମେ କୋଟେସନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦ୍ରୁମାः ସପୁଷ୍ପା ସଲିलं ସପଦ୍ମ ସ୍ତ୍ରିୟः ସକାମः ପବନ ସୁଗନ୍ଧି ସୁଖା ପ୍ରଦୋଷା ଦିବସସ୍ୟ ରମ୍ୟା ସର୍ବପ୍ରିୟಂ ଚାରୁତର ବସନ୍ତି। ସେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବି ଭଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ, ହେଲା। ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ତାକୁ କୋଟେସନ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ତ ଆମେ ଏତେ ଜାଣିଲେ ଯେ କାଳିଦାସ ବିରଚିତ ଯେଉଁ ଋତୁ ସଂହାର କାବ୍ୟ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତି କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ 6ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? 6 ଗୋଟି ଋତୁର ସଂହାର ବା 6 ଗୋଟି ଋତୁର ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ତାର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା 124ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ବା ବର୍ଷାରେ 28ଟି, ଶରତ ପାଇଁ 26, ହେମନ୍ତ ପାଇଁ 18 ଗୋଟି, ଶୀତ ପାଇଁ 16ଟି, ଆଉ ବସନ୍ତ ପାଇଁ 28ଟି। ଏପରି ଭାବରେ ଏହାର ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ସେଇଟା ଋତୁର ସଂହାର ବା ଋତୁର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟା କୃତି ଅଛି ଗୀତିକାବ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଘଦୂତମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋତୁ ସଂହାର। ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାର ବିଭାଜନ ଆଉ ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ କ'ଣ ସେ ଗୀତିକାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବବନ୍ଧୁ ସୁଖିନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।